Ani superhuman. Pardisia na money. What Pardisia? You call her? Request Kashika. Hi guys, welcome back to my channel. Tini ni blog ko chini lagi tongo Mithun, Mona Lisa, Debo, boni videographer Aman. Blog ka Unity Promo Fest 2025 ni ang Simono Belaino Salai Tangka Haifano ani Zora Kuloglian bagay ang blog rock edit sa Kaimalia. Lady Tangzak fana narok ani blog no first to last nai support khaijabadi. So kya already go orange mi se searching ka dugan ro. Brinya chon kana batho to haisin to so. Angke ta onkori chigisa foundation ro fulinya o but shoot start khaimia ko mai si china grana an pro just khaine je tong khaine to khaile de an baba an bage busuk ta back te tong 1 2 3 ani superhuman na baba shukulu da nang shukulu suka shoot khaya mane kisala ma start khai ke Ya pero vete te queda chico. Sensor ni bagi reading tong la yo ya ho khana mon ro ma song ten do tong ai tong oro khana program kri hinga gai or thula ke mo so o cottage ri jabo so free ono samani ro joton sini samani coupon ri za khai ko buffet lunch sala shinai tagle ta khai se ma chala shinai ani blogo o ngo ro sam nai tong ba sa wo yang no no la sa chi wo na mai nhai chong go có xin samo chicken dal gan ka kuri ro tam jane alu ro let papad ke alu bhajar mai de alu bai motor ke dal ke chicken tomo tutui sung khoka ha ja nang mang so bơ sa okay Okay. भाई कैसा लग रहा है खाना खा के अच्छा लग रहा है क्यों I am in the what should I say natural form of mind right now so people can understand that sung tabang mak jate jate se baat ha ge se photo bujak lai na yo no roko pardisia na mani e obrenyo khana kana so bo bai ma lai ye mai cha phru abano baat ha ge ba se na yak bo bai photo bujang mai tong lai sang ta bu khai mai mu yak oi plate chi ni mai rok nai je pai jang eh dai ko boy bujang pai na photo do Expecting all of you to stay till the night. At what time will you be? Even I am confused because I just heard कि पूरा program shift हुआ है. जो 3 बजे से होने वाला था वो 7 बजे से हुआ. Oh my goodness. 7:30 को आएगा. मैं रात में. Oh ma'am. तब तक अगर मैं भी जगी रही आप लोग. Room was samja ko last time bhai pro kai no gya ka ka board cafe rok ni tong kong ma edition nang ka tabuk ah What Pardisia? eh ha nagri acha ga nin da no angta ang resap da hata anu khna blang no Pardisia bai photo bujak ri khama sa se bode Pardisia ang khamu ni sawo 406 number ro chini room tonjak but room tonjak khona sang free ro ko ma tong nai ma cha nai khana hor jora soni jora se phungo jora tafona sang tong mangala khana chini event tong bagi hani ID card khine gede iko dikhe ko gushi biang kamai thaka ko srap sar leng la lage na bag doctor ni boi oi wa calling moli ki tha ja pura wa what Pabin phian mabla ha actress kan pa ya oh malaikum ma'am yay manka happy andro rasing thaka sangtaw shoot khai nai dong light phone like sabang no yay 사 주신 거 같거든. Finally chang ong khala sinai samungo iko joton reading bai khayango naidi momita hangka yangkhe moon barbin asal bungke ria sipo sang thangai sinai yang mona sang toran thangka yang fashion khane rok
cultural show khane rok borok kobangma se phai pai ke tabugle ta singke caves ke sing tabuk thanglai sina yang tui tamni ke sing khe iko all area access tongu chini oh sangre sangre ত্রিপুরাকে কিন্তু আমরা দেখতে পাই ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি তাই এই বছর নামটা হচ্ছে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট আর গত বছর এই প্রোগ্রামটা ছিল শুধুমাত্র একদিনের কিন্তু এই বছর প্রোগ্রামটা হচ্ছে 2 দিনের কারণ আপনাদের এতটাই ভালোবাসা আমরা পেয়েছিলাম এই ওইসা ফানকে যত না পাল বাসাকে ফান ওই যেরকম দেয় বাচ্চা বাচ্চা ফাই ফাই জয় জমা জমা অংমাই জয় দাড়ি দাড়ি অংমাই জয় করি করি অংমাই জয় এই আমরা ফান খরকা হাঙ্গে সেখানে তো গুলি সঙ্গ হ্যাঁ কারণ সিএম স্যার কিন্তু অলমোস্ট আমাদেরকে এই ভালোবাসাটা দিচ্ছেন সেটা কিন্তু দিতে থাকতেই হবে আচ্ছা সংহাই নহাই চিনি বরম ইয়াফরমনি পানানি বখাক সং চেংলাই ফিনাই যে গতবার শুধুমাত্র 4টে জায়গায় আমরা অল ওভার ত্রিপুরা প্রোমো ফেস্ট করেছিলাম কিন্তু সেটা বাড়িয়ে এবার 6টা জায়গায় 6টা লোকেশনে আমরা পৌঁছে যাব উদয়পুরের পর চলে যাব ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট আর 5 জুন বেড়ে গেছে kanke cm phaina nai tongo abogino silence program rock stop jak বাসাকে পাল বাসাকে ইয়াফা খরম লাই লামশলাই নাতে কিসা জরান মিশিংগনা চিনি অদাংশ ফাই সব মানে কা চিনি বরম গনা হাসনি মন্ত্রী অকরা Chief guest, Honorable Chief Minister of Tripura, Professor Dr. Manik Shah, and our guest of honor, Shri Shashank Chaudhary, Honorable Minister, Tourism Department, Government of Tripura. হাততালিটা একটু জোরে হবে প্রত্যেকের তরফ থেকে আমরা করতালি দিয়ে আহ্বান জানাবো আমাদের Honorable Chief Guest and Honorable Guest of Honor and our special guests there. উন্নয়ন এবং অগ্রগতির প্রতি শ্রীমতী নন্দিতা দেববর্মা রিয়া, Honorable MLA এবং আজকে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করছি কারণ আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীমতী স্বপ্না সাহা, wife of Honorable CM Sir. So চিনি লঘু ফাই সব যায় চিনি মায়াগ্রান খাগানাং চিনি ত্রিপুরা হাসনি মন্ত্রী অকরানি বিনিহিক চিনি বরম গনাং যে স্বপ্না সাহা মেদাম নমক বেলাইকে বেলাইবে কেন হামবাইয়া ফরাতে লামসং জাগো লামসবে না হানাই চিনি বরম গনাং সার শোনো রিশাতে খুমতাংনি বিশিতিকে or samnai jung phutu mani sopai ke abok mai jana thanglai sina or manai monani kamsli bai se masang tong shu o jaga sing tabok mai si chalai phinai lancho samani fru o ko singer Pardesian singer by Krishna Kali by photo bujana hinai photo bujana hinai phaiwa se abse chini piang sa ja gyano se man sabaya khuta bo photo bujana hin phaimani abse asi nai pe kya chin plate si sap kha pe kya ga bor te sa phi sina sha sen tini bunishai ulo bosawo bunchai shakang lunch ro ga bunchai ulo chatiro tabok dinner ga bunchai shakang tabung no khulogo buffet keseng tabung sa lai nyai okui kya tam ke borok asada borok ngai spai kya seng sa ba ya no seng ba asok korea boni oran restaurant tam item oh lunch ka hai kina salad or mixed veg hi borok ka kai alu matar finally ang chicken is sai a se thok jago patty and favorite boho Saturday tu ga sai mak ta sai an chal la si ti ga oi request khaishuka naro go jagane 5 jon ane request khai ke macha kha oh hai si ko ke oi ko mai ko ma su ri oi xiang ai ane mai khule khoya pa Tapi not as a perfect candidate. ne ti sabla ka ni ge sang na star na takte thoka ang tin ti bon chicken ti na thodo de রঞ্জিত দাস lantern shop lai তে ফাইমানজা টিএলএ এত সুন্দর आतिशबाजी आकाशे पल हमारे दिलों में एक खूबसूरत सा छाप छोड़ने वाला है क्योंकि क्या खूबसूरत पल है প্রথম কালচারাল ইভেন্টটা আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো জাস্ট এই आतिशबाजीর পরে
ভালোবাসাটাই কিন্তু রাখবেন আজকের রাতটুকু এবং কালকে সন্ধ্যেবেলাও কিন্তু এই ভালোবাসাটাই চাই। আরো একটি স্কাই ল্যান্টার্ন আকাশের দিকে, একটু জোরে হাততালি চাই আপনাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে। ও ওয়াও ছিলেন পেন বোর্ড সব কেন গিয়ে nai tabu phanye angka wan suka tiri nai ming nai man galak ne but wo puila maybe no go thang na doi to kana ba kai sir sa bo lo kai tong nai em ne whatever तो इसके लिए वो दादी ने रसा भी जोंग सेमी तान बगा से दादी रसा वो बाटा वो से दादी what do you mean वो बाटा इन से ता संग माले फ्लो बड़े से गाना আমরা শুনতে চাই কি না? यस परम सुंदरी मूवी ওই গানটা শুনবো কি? नपुरा गांगे कृष्ण कॉलोनी बाबू उसके सपोर्ट खाइ नाइ दे पा लगी इंगे पूरा सपोर्ट खाइ तंग नाइ दे मा हाइनो गुसु काइमी हाइसि रक मनि अनेक पेरेंट्स रक सपोर्ट खायो हाइसि टेलेंट न কথা বলছি ইন্ডিয়ান আইডল ফেম परम सुंदरी मूवीर प्लेबैक सिंगर परदेसिया गानेर प्लेबैक सिंगर What's up, everyone? It's a very overwhelming feeling because when you belong from your own home state and you see such lovely people standing right in front of you just to hear you, that's an overwhelming feeling. And I think আমার মতো এই অ্যাচিভমেন্ট আপনাদের সবার, সো প্রত্যেকটা মানুষ যারা এখানে রয়েছে, me standing here is a success for everyone. So a big round of applause for everyone right here. और आप सबका प्यार मुझे बस ऐसे ही चाहिए ताकि मैं त्रिपुरा का नाम सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड तक उसको ले जा सकूं। ओके ठीक है। और आप सबने परदेसिया गाना तो सुना होगा। देखिए आप सबके लिए एक मैसेज है स्पेशली सोनू निगम सर से, क्योंकि उनसे मेरी बात हुई थी आज सुबह। सो उन्होंने आप सबके लिए बहुत 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 प्यार भेजा है और उन्होंने ये विश किया है कि शायद कभी वो भी हमारे त्रिपुरा आ पाए। ये कौन है ऑल द बेस्ट आजा चंदा बाहों में हो जाऊं मैं तेरे नाम सीएम सर माइचे फै क्या को सके थैंक्स बाय खिनान तमले माइचे फायो बाय सर ba hai na na wo next time kam man chena content create Tripura tourism abini pakka chini room mo sok paila ha sangtabok Korean Thailand room sangtabok relax khalega A few moments later wow oh quick ni Aku ka phan kare ka tam le thai san na chừng ma thang xin ai khana tok được xong tá chỉ chừng ấy chừng từ yo si từ chắc cái himi chừng wow am na ka Ni bos aina ni celana tam tan ka wo dalang tam hinsa sunul check ti ta angke tamo oro mela hai ngai jong ha ka bang ma tamong sa ga nai rock nai mona ke tam zen nai tu to ha athu sini gari parking bosu zen ha sam hambai kotok sarman bagi Madam Christina abo khajak English ni abo khajak translate khajak belai mo sangjak belai mo sangjak mo na bo
Wow, ikut dah song. Thank you, das Sanjoy. Ikut pork, ikut rehoro. Nai tong ke. Lagi di grill khajak song mo. Sung Tay- na kya? tay dara. Most day. Tai dara ni team rong ma hambai. Tay, awang banggay. Wow, so lucky. Bono malay. Das Sanjoy ni chade. Das Sanjoy no malay. Belai macang ni producer. Wow, ang boni belai macang no translate kari mani. Mo jama tiru.